उससे ज़्यादा क्या टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट होगा कि एक तो पोर्टल का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है खिज़र के वाक़े में, मछली का जिंदा हो जाना और मछली एक सुरंग बना के एक जगह पे चली जाना, जो निशानी थी उस जगह की जहाँ पर खिज़र से मुलाकात होनी। दो ही सूरतों में उनको ये फ्यूचर का पता चल सकता है ना, या तो उनको बताया जाए या वो खुद देख के आए हों। फिर खिज़र की जो निशानी है उसको अल्लाह ताला ने कहा हमें इसको मिन लदुन्नी अपनी तरफ से एक इल्म अता किया होता, समझ रहे? इल्मी पॉइंट नंबर 3, तो सबसे पहले तो आई वांट टू अपोलोजाइज टू ऑल माय व्यूअर्स कि मैं कुछ खुद पर्सनली काफ़ी स्लैम चल रहा था और कुछ और दूसरे इश्यूज़ थे, ज़्यादा प्रेसिंग इश्यूज़ थे जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी थी, जिस वजह से हमारा जो ओपन चैलेंज वाली सीरीज़ थी थोड़ी सी साइडवेज हो गई। सो आई डिसाइडेड टू गेट बैक टू इट। सो आज मैं इल्मी पॉइंट नंबर 3 के ऊपर बात करूँगा। उससे पहले जो आयात कुरान के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर थी, स्पेसिफिकली जो तख्ते बिल्कीस को लाने वाले वाक़े के ऊपर आयात थी, वो मेरा इल्मी पॉइंट नंबर 5 था। उसके बाद ये सूरह नमल में था, फिर सूरह कहफ में ज़ुल्करनैन के बारे में जो उनके 3 ट्रैवल्स थे, उसमें से जो पहले 2 ट्रैवल्स थे जो ब्लैक होल और ओज़ोन लेयर की तरफ इशारा करते हैं, वो मेरा इल्मी पॉइंट नंबर 4 था। और आज हम बात करेंगे इल्मी पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जो कि अगेन सूरह कहफ में से ही है। और उसमें जो हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र वाला जो किस्सा है, आई एम प्रीटी श्योर ज़्यादातर लोगों ने, हम बचपन से सुन रहे हैं ये किस्सा, ये कुरान के अंदर बयान हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको क्विकली पैराफ्रेज कर देता हूँ, स्पेसिफिकली अगर किसी ने नहीं सुना हुआ है ये किस्सा। तो इसका जो प्रीटेक्स्ट है वो हदीस में है कि ये हुआ क्यों था। तो इसकी वजह ये थी कि हज़रत मूसा से कुछ लोगों ने पूछा कि जी सबसे बड़ा आलिम या सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है। हज़रत मूसा ने बोला कि मेरे पास है, जिस पर अल्लाह ताला ने उनकी गिरफ्त की और उनको बोला कि ठीक है भाई, मैं तुम्हें अपने एक बंदे से मिलवाता हूँ। अब ये प्रीटेक्स्ट जो इसका जो बैकग्राउंड है वो अहादीस के अंदर है। अच्छा, ये अब ये आयात जो कुरान में है इस एक्चुअल वाक़े के ऊपर, इसको मैं पैराफ्रेज करूँगा अपनी ज़बान में कि हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तो हज़रत मूसा ने अपने साथ एक साथी, एक शागिर्द लिया और वो चल पड़े। और फिर वो एक जगह पे जाके उन्होंने और उनके जो शागिर्द था या जो उनका साथी था, उन्होंने जहाँ पे आराम किया, उनके साथ खाने पीने का सामान था जिसके अंदर एक भुनी हुई मछली थी। भुनी हुई मछली थी, कुछ लोग कहते हैं भाई जिंदा मछली थी, लेकिन ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो जिंदा मछली थी चाहे वो भुनी हुई मछली थी। उनके पास भुनी हुई मछली थी इनकी, और तो हज़रत मूसा की आंख लग गई और उनका जो साथी था वो उनके साथ ही था। फिर वो जब हज़रत मूसा उठे तो वो और आगे चलना शुरू हुए, फिर वो थक गए। फिर वहाँ पे उन्होंने हज़रत मूसा ने अपने साथी को बोला कि भाई चलो खाना निकालो, और वो मछली थी। तो उस वक्त उनके साथी को याद आया, पहले वो भूल गए थे, तो उस वक्त उन्होंने हज़रत मूसा को बयान किया कि जी वो बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ है। वो जो मछली थी, अगेन वो अगर भुनी हुई थी तो वो जिंदा हुई, अगर वो जिंदा थी तो दोनों केसेस में उसने एक सुरंग जैसा रास्ता बनाया। अब ये जो सुरंग जैसा रास्ता है, ठीक है, ये मैंने मल्टीपल तर्जुमों में भी और तफसीर में भी देखा, सब ने सुरंग जैसा रास्ता बनाया और फिर वो गायब हो गई, या वो पानी में चली गई और गायब हो गई, वो उसके बाद गायब हो गई। ठीक है, कहीं लिखा हुआ है पानी में चली गई, पानी में भी जाके गायब भी होती है ना, और कहीं पे लिखा हुआ है कि जी वो सुरंग जैसा रास्ता बनाया और वो गायब हो गई। ठीक हो गया। तो ये उसकी वो पहली चीज है जिसके ऊपर मेरा फिर से सवाल है तमाम उलमा से, तमाम लोगों से कि जी ये सुरंग जैसी चीज क्या थी और वो गायब कैसे हो गई उसके अंदर, खास तौर पे मरी हुई मछली, भुनी हुई मछली, वो जिंदा कैसे हुई सुरंग जैसी चीज के अंदर कैसे गई। चले अलबत्ता ये सब कुछ हुआ अगेन अल्लाह ताला की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से, लेकिन वो सुरंग जैसी चीज बताने का क्या मतलब था, और ये सब कुछ होने की बताने की कोई रीजन होगी। तो मेरा क्वेश्चन अगेन स्टैंड्स विद जो मैंने अपने पहले 2 पार्ट्स में भी सवाल किया है कि भाई ये जो सुरंग जैसा रास्ता इसने बनाया है, ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि भाई ये किसी किस्म का शगाफ नहीं हो सकता। ठीक है, और अगेन ये तर्जुमों में, तफसीर में यही अल्फाज लिखा हुआ है, तो ये बता दें कि भाई इसको इस तरीके से कैसे नहीं देखा जा सकता। और मैं ये साहिर अदीम साहब का भी इसके ऊपर जो क्लिप है वो शेयर कर दूंगा। मतलब उससे ज़्यादा क्या टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट होगा कि एक तो पोर्टल का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है खिज़र के वाक़े में, मछली का जिंदा हो जाना और मछली एक सुरंग बना के एक जगह पे चली जाना, जो निशानी थी उस जगह की जहाँ पर खिज़र से मुलाकात होनी। फिर खिज़र की जो निशानी है उसको अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इसको मिन लदुन्नी अपनी तरफ से एक इल्म अता किया होता, समझ रहे? वो टाइम ट्रैवल तो करते थे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हज़रत खिज़र ने जो तीनों वाक़यात करके दिखाए ना मूसा को, वो तीनों के तीनों वाक़यात टाइम ट्रैवल के वो करते थे। एडजस्टमेंट टू टाइम का मतलब होता है कि एक बंदा फ्यूचर देख के आया हो और वो फिर ऐसे काम कर रहा हो जो फ्यूचर को बेहतर या तब्दील कर सकते हैं। हमें पता चला कि बादशाह ने वो बंदे बिठाए हुए थे जो कश्ती को जबरदस्ती ले लेते, हेंट लेते। कैसे पता? वो फ्यूचर देख के वापस आके प्रेजेंट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। फिर
وہ بچے کو قتل کر دینا, وہ بچے نے بڑے ہو کے کیا کرنا تھا یہ خضر دیکھ کے آئے ہوئے تھے, فیوچر میں آ کے پاس میں آ کے ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہو ہر دی, ٹھیک ہے, اور معاوضہ نہیں کیا, اور پتہ چلا کہ وہ ایک خزانہ ہے جو کہ ان 2 بچوں کو ملے گا جب وہ دیوار گر جاتی, تو پھر وہ پہلے ایکسپوز ہو جاتا خزانہ. تو یہ بھی فیوچر کا ہی واقعہ ہے جو کہ پاس میں ایڈجسٹ کیا گیا. یہ تو کلیئر ٹائم ٹریول کا واقعہ سر. بہرحال قصے کے اندر اس کے بعد پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور اپنے ساتھی کے ساتھ واپس اس جگہ پہ آئے, وہاں پہ وہ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی, پھر ان کا سفر سٹارٹ ہوا اور ان کے وہ 3 واقعات ہوئے. تو وہ پورا قصہ تھا. اب ایک تو مچھلی کا وہ شگاف بنانا اور اس میں جا کے غائب ہونا, دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خضر جو تھے, اگر تو 2 چیزیں ان کے پاس, یا تو علم تھا فیوچر کا, یا پھر وہ فیوچر سے ہو کے آئے تھے, اور تو کوئی تیسری صورت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, ان تینوں واقعات میں مسئلہ تقدیر بتایا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کو علم بھی دیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے, تو وہ علم کیا تھا؟ وہ ٹائم ٹریولنگ کا علم تھا, کیونکہ ان کو تو آگے کی چیزیں پتہ, ان کو تو فیوچر کی باتیں پتہ ہے. تو اب اگین جس طرح سے ساحل بھائی اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اچھا وہ جو شخص تھا خضر, قرآن کے اندر الفاظ نہیں آئے ہیں لیکن حدیث سے اور دوسری الہامی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا نام خضر تھا. بٹ یہ مجھے سمجھا دیں کہ ان کو فیوچر کا تو پتہ تھا. اب آپ اس کو یہ بول سکتے ہیں کہ یار وہ فیوچر کا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دے دیا تھا, ٹھیک ہے, بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے, ایسا ہو سکتا ہے, اس میں کوئی انکار ہی نہیں ہے. میں نے جیسے بولا کہ میں انکاری کوئی نہیں ہے اس بات کے اوپر, ٹھیک ہے, کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دے دیا ہو فیوچر کا. لیکن دوسری صورت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ وہ فیوچر سے ٹریول کر کے واپس آئے ہوں. 2 ہی صورتوں میں ان کو یہ فیوچر کا پتہ چل سکتا ہے نا, یا تو ان کو بتایا جائے یا وہ خود دیکھ کے آئے ہوں. تو ان دونوں اینگلز کو دیکھنے میں کیا نقصان ہے, سوال یہ ہے سارا کا سارا. ٹھیک ہے, میں جو اللہ تعالیٰ کے علم کا جو ذکر ہے, تو وہ اس علم کو یہ بولتے ہیں کہ وہ علم یہ دیا ہوا تھا کہ وہ فیوچر کی خبریں ان کو دی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے, میں اگین وہی میں کہہ رہا ہوں, میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں, یہ بالکل پاسبلٹی ہو سکتی ہے. لیکن اسی طریقے جس طرح ذوالقرنین کا قصہ بتایا گیا, ان کے ٹریولز جس طریقے سے بتائے گئے ہیں جو کہ ایک اس دنیا کے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اس دنیا کا سورج تو نہیں مرا نا ابھی, رائٹ. تو آپ کو اوپن رہنا پڑے گا اس پاسبلٹی کے لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر جو ہیں وہ ٹریول کر کے واپس آئے ہوں, اور ان کو اس جاب پہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا تھا نا, یہ ایک سرٹن ان کو علم دیا ہوا تھا. وہ علم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فیوچر بتاتا تھا, اور یہ علم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹریولنگ کا علم دیا ہوا تھا کہ بھائی ٹریول کیسے کرنا ہے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ میرا علمی پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ ان دونوں قصوں کو مچھلی کا شگاف بنا کے, سرنگ جیسی چیز بنا کے اس میں جا کے غائب ہونا, اور دوسرا کہ حضرت خضر کے جو 3 واقعات ہیں جس میں انہوں نے کشتی کا پٹھا توڑا, جس کے اندر انہوں نے چھوٹے بچے کو قتل کیا, اور تیسرا انہوں نے جہاں پہ وہ جو گرتی ہوئی دیوار تھی یتیموں کی وہ کھڑی کی. یہ تینوں جو چیزیں ہیں, یہ تینوں آپ کو سوچنا تو پڑے گا کہ یہ پاسبلٹی تو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائم میں ٹریول کر کے واپس آئے ہوں. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے کہا میں دوسری والی بات کو بھی نیگیٹ نہیں کر رہا ہوں, وہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا علم دیا ہوا, فیوچر کا علم دیا ہوا, یہ بھی بالکل پاسبلٹی ہے. لیکن آپ یہ بتا دیں کہ یہ پاسبلٹی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ٹائم سے, کہ وہ آگے کا ٹائم دیکھ کے واپس آئے ہوں اور وہ ٹائم کے بیچ میں ٹریول کرتے تھے, رائٹ. یہ تھا میرا علمی پوائنٹ نمبر 3, اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ود علمی پوائنٹ نمبر 2. All right, thank you.